أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Read lesson number 9. In this lesson, the pronunciation of a letter is combined with sukoon of the other letter. This exercise has only fathah. It is read a, ab, la, lab. On ba, qalqalah or a clacking sound is made. Qalqalah is a special additional sound made when the muqalqalah letters have a sukoon. There are 5 muqalqalah alphabets, that is qaf, ta, ba, jim, dal. They all end in sukoon or they become sakin or stationary in sound. Now read with me. A, ab, la, lab, sa, sab, kha, khab, ab, lab, sab, khab, shab, dab, tab, tam, lam, sam, sham, dam, ذم، عم، عد، قد، جد، جن، تن، ظن، حن، حج، فج، جج، مج، مق، ثق، فق، يق، بل، مل، تل، كل، كر، بر، نر، جر، جت، حت، مت، مه، سه، به، ته، تث، هث. Now read page 15 from first to last line. Qas, fas, fah, sah, shah, shakh. Second line. Tokh, wakh, lakh, law, kaw, aw. Line 3. Ghaw,
عطو عطو بطو بغ فغ نغ. line 4 نع باع ضع ضك سك شك. line 5 شف صف مف مو جوز حوض. line 6 حص خص خز أز رز لز دز. line 7 دز قل يذ يش هش هس. line 8 سس صد خد خر كر كز يز. line 9 جب جت جث حث حد حخ. line 10 حد خد خذ خر خز بز بس. line 11 بش بص تص تو تتو تو. line 12 تع ثع ثو ثف سق سق سك. line 13 سل سم شم شن شه شح. line 14 شب صب أب أب ال أم. line 15 زن ون رن رل ول ضر صر. line 16 last line زد أم دع ذو أز أر يد. Now open on page 16. Read only two starting lines. رب حق
كف قد لب سر دم صف كل قط شق دس تك. There is a demarcating line. Leave 6 lines as they are from Urdu language and need not be studied. So start reading from line number 9 and complete it up to the last. Ab, ib, ub, sab, sub, sib, jab, jib, jub, khat, hut, khit, mad, mid, mud, kan, kun, kin, min, man, mun, sun, sin, sid, sud, ud, hud, hur, hiz, hil, bil, bul, buz, tuz, tum, qum, qim, him, hij, huj, tub, tib, zid, suf, hif, hud. Last line. Hum, ul, ud, suj, ghur, khuz, fukh. Now open on page 17. Read only starting 5 lines with me. Line number 1. Tuh, bit, zigh, kin, ti', zik, sif. Line number 2. Zih, ish, wif, hub, thito, dus, jiz. Line number 3. Zuq, ir, ud, ad, rish, khuz,
Line number 4. Mahlu. Yes. Nis. Shur. Has. Yim. Line number 5. Ukh. Dam. Zih. Wuh. Raj. One. Fish. Again you have Urdu language lines which are not needed. Read the last line. Mada. Mad. Bini. Bin. Tumu. Tum. Wuhu. Open on page 18. Read it from first to the last line. Wuh. Yihi. Yih. Jil. Jili. Lat. Lata. Line number 2. Second line. Subu. Sub. Lima. Had. Fugi. Miro. Kuli. Line number 3. Kul. An. Ana. Shib. Lasu. Tili. Yun. Line number 4. Bam. Sapu. Mim. La'u. La'u. Ud. Li'a. Li'i. Liri. Line number 5. Laqad. Faqad. Qalam. Karam. Ajab. Line number 6. Hasad. Hasda. Hasud. Hasada. Badan. Line number 7. Badna. Bidun. Bidunu. Khabar. Khubir. Line number 8. Khibur. Waznu. Wazan. Jafna. Jufin. Hamdu. Na'bu. Ba'du. Sarda. Sarad. Line number 10. Sarada. Qadam.
قدم قدم مست. line number 11 اهدي إثمي علمي ادعو رزق. line number 12 ملك فهم نحن لمن سمعي. line number 13 يلد أرضي تخف يكذي لهم. line number 14 رجل بهم يفسي أولى رزق. line number 15 حجاج ختم سبع حرم نست. last line فتح عبدي فقل شية تفع. on page 19 read 8 lines as you have been reading. line number 1 فهي بعض قست ربح حرث فزد. line number 2 أخرج أنذر تنذر. hide the sound of nun in nasal cavity. أنذر تنذر أنفس. line number 3 منهم فعلنا خرجنا جعلت. line number 4 أظلم اسكن أنتم إخفاء دو إخفاء أنتم معكم. line number 5 يحسب أنزل hide the sound of nun إخفاء أنزل يرسل سمعت. line number 6 الحمد أنعمت سمعهم علمتم. line number 7 فأخرج لتفتري ظلمتم أخرقت. line number 8 ألم نشرح لك صدرك سنقرئك. listen again. line number 8
Listen again. ألم نشرح لك صدرك سنقرئك